Yung buntag no natakaron dire sa Carmen pa. Dire sa Cagayan de Oro adto ta og kuan karon Iligan City. Oras karon alas 6 na sa buntag magsusuroy ra gud mi. Daan na pod kuan mag interview po ko dito street survey. Na at the same time mga bata akong wife first time nila sa Iligan so magsuroy-suroy mi. Possible makadto mi sa Cristina Falls or amo gyud na dapat kunon bisitaon kay para pod makita nila. So tara uban mi sa among travel sa Iligan City. Let's go. Anak dere. Mama, kuya. Let's go. Ito na mi. Nami no diri sa Barangay Bulwa. Naghapit mi sa kuan butika kay nagpalit mi og kuan bonamin para sa mga bata kay para panigurado ba nga kuan dili sila kuan sa biyahe hilo. Monino ang Bulwa. Na diri ang kuan LTO dito unahan Diri nagibalhin sa Bulwa dugay na. Diri mi nagpalit og kanay Rose Pharmacy diri sa kilid. Ang oras na karon 6:30 na so makaabot mi Iligan mga lasudso yung kapin ay nahinay ra pud mo drive kay syempre uban atong pamilya dapat defensive gyud ta na hinahinay safety pud ba atong unahon dayon kuan pagabot ato dito mangita tag spot asa ta maka park then laag kung asa atong matuan na mag-interview din ko. So first time no nila natag malipay ma-enjoy nila ang kuan kani nga biyahe kay agsara ni na mauli na pud mi sim bani minin niyo anak sa kuan likod So shout out din sa akong kumpare si Paring Peter sa pagpahuwa maning multicab. Pre, thank you kayo. Nga imo gyud ming saligan ani. So dako kay akong pasalamat sa akong kumpare Paring Peter Ramos og si Paring Engelbert Tumoling. Pre, salamat kayo. Shout out Sibyo akong kumpare mo no. Paring King, Paring Labsan, Paring Arthur nas Dubai nananaw karon. Thank you kayo sa inyo tanan. So, naon ta nga magtapok-tapuhon, sipuro ko larga. Di ko lingaw ba? O mura to no. Larga na ta. Nas mama. Wala sila gito rin. Sige lang. Open pa lang ko. Mama. Nakapalit ka guwan, bonamin? Sige.
diri ang Kuan Airport. Natano diri sa kuano Initaw mo ilang poblasyon. Araw na traffic light diri oh. Na ilang kana mo na ilang market diri oh, public market. Kuno no, may tao diri. Tagay kon mo. 5. Si Uncle. Oy pod. Ni hunong mi kalit diri no. Unahan na ni sa Initaw. Kaya akong anak nalipong. Ako ko nag-inom og namin. Ang akong anak na babae. Gilak taon na amo sang ipamahaw. Nami sa kuan Initaw pa man siguro ni. Kay layo naman kayo sa kuan sentro. Wa naanan og biyahe ba. Nawa sad mi nag-aircon, mainit na pagkaron. Sila diri oh. Okay, adto na mi no. Narawong anak ko nagluya taon, Diyos ko. Ngilang maanad na mo na magbiyahe-biyahe ta sa Cebu na. Okay, okay ra kada ma? Okay, tara. Tara ta. Immediately realized they were being asked to play the cowards. That way the army would have their soldiers were allowed to say goodbye to their families before officially enlisting. Said the commander was using him to test a laser super weapon. Soon the war game began. Where his captain led the team playing the rebels. He encouraged everyone to pull themselves together. The commander said defeating the English team would be a piece of cake. Nanatanos Mantikaw. Ilabay na ta sa kuan. Katong nindot nga simbahan no sa Naawan. Simbahan.
nilabay na ta sa nindot no nga munisipyo sa Naawan. Mo nino ang Mantikaw, mo nilang kuan poblasyon nila. Na diri sa Mantikaw na ay kuan diri kanang mamaligya sa Daplindahan bitaw kanang sitawagan ni kaning bibingka. Mura gilang festival diri bibingka festival sa dili to sigurado. Pero ikadlawon makita nimo na sila no mga pagluluto sila bibingka, parisa nimo sa kape, sikwati, itlog kana. Lami po nilang bibingka diri kay pud pagkaluto ba. Dagan po na sila. Dagan po mga on dia kana mga driver, labi na inani long drive, mga pit kay para lang maka kuan sudlan na ang tiyan gamay. Nga dito malabyan na to niya. Ano no? Mantikaw. Open na ni diri oh. Diligan naman sunod ani.
kuan kaning nanatanaw sa Iligan na adto ta og kuan kaning Maria Cristina Falls ay ako mag street survey diri. So ubanay mi ninyo diri sa syudad. Nanatano sa kuan sentro sa Iligan City. Dito unahan dito tong kuan naapektuhan sa baha atong nay bagyo ba. Bago lang bagyong Basyang. Mo ni karon naka-recover ng kuan Iligan City. Muli nga area no ang nagrabihan katong taga kaneo lapas niya sa atop ang kuan tubig katong bagyong Basyang. Kaneo lapas dira ba. Okay, ayo na dito. Muli kani area to gyud muli pinakagrabe na naigop sa bagyo. Sabi na kani mga balay-balay na niyo. Atod karon no nagapon ang mga abot lupitan ang kaning mga yuta ba. Kaneo hurot ning kuan ning unta. Na mo ning bridge ang tubig diri lapas na diri sa bridge at tubig diri minanghatag og ano katong mga relief goods kani nga area diri. Mo ning bridge ang kuan mo ning tubod bridge dira minanghatag og relief goods so kana grabe ya pud kita diyan lapas ya tubig sa kuan dai mutalan diri mo okay na ba. Natanaw diri sa Petron magpagas sa ta aya ta madto og Maria Cristina Falls. Grabe na kay kainit. Huwat ta. Naraw nagpagas tag 1,000 ang litro 89 pesos og 10 centavos diri sa Petron Iligan ata diri sa tubod 11 liters yun sakto. Salamat sir ha. Tara dira tagi yung bridge oh. Natano diri sa Barangay Maria Cristina naigiayo diri nga kuno ay naigihimo diri nga bago nga tulay kay kaniyo karaan na kanilang tulay diri oh. So padung tano sa kuan Maria Cristina Falls suwayan na nato kung makasuod ba ta og di importante nga nakaarita diri. Tara malenta POV ra ko. okay bago rin nga tulay lang gihimo kay daw karaan na kini nga tulay oh, sa Maria Cristina muli lang bago nga tulay muli karaan
Ya, mawala rin ta. Sabi naging karaan, no? Nagtulay sa karne, no? Pero mas short lang kayo siya katulay. Asa, dire? Dire ba to? Dire mo na. Mawala. Ay, susunod sa rin. Ito siguro. Okay naman. Diri day magpa-register oh. Madto tag Maria Cristina Falls Heights. Diri taw, mangutana ta. Na diri oh nay kuano kusog kayong current diri oh sa tubig. Gikan ni sa Maria Cristina nga tubig ni. Muna nga tulay diri oh. Atong giagian oh, atong karaan oh, atong bag-o lang gihimo. Dagan-dagan pod kuan diri no, turista karon kani oh. Tara. Kana ta. Ana ta diri be. Pila ba kay entrance ani? Dapat daw no magpa-restro dito sa tourism pero since wa unta kabawan eh naay gi pa-scan nga kuan QR code na raw imo ning fill upan para maka-register ta diri makasud ta na raw pwede ra isa mag-fill up din ilista ra imong mga kauban. Tara. So kung mo scan ka sa QR code no mo ning mo gawa so Maria Cristina Falls visit request so ato ning kuanon we fill upan la dress code not allowed sleeveless shirts shorts slippers yasa do itong tanawon be mo nino ang manatag scan sa QR code then huwat na lang ta para sa kuan briefing panawag ra si chip katong security diri para ipasaka ta for briefing kaya ta makasud diri tagikan no ni Agi padong tag Maria Cristina Falls araw. So huwat pa mi sa kuano sa guard kung unsay oras mi pasudlon sa briefing. Importante no kung moari ka diri dapat nakabisita na ka dito diretso sa sentro sa tourism office para mag-register. Pero kung wa gyud nakadiretso mo diri na may QR code pwede ra nimo ikuan i-scan na dire na ka mag-fill up. Dire Osaka ta dire karon. Mo ni no. Ang spot dire sa Padong Maria Cristina Falls. Ya so ta daron. Walay bayad din no, libre ra. Nindot kang view diri o kay pakita nimo ang current no sa tubig gikan sa taas. Napoy kuan diri di ka mapasmo diri kay nay makan-an diri sa kuan sa Maria Cristina. Na sila kuan diri o kaning mga sudan lutong bahay. So pwede ra ka diri magkaon. Tara nino sa kuan sa gawas. So katong mga wan nagbaon na pwede ra diri na mga sudan diri oh, mga lami oh. Pira po na yung mga serve ani ma'am? Kini ka sir, pork steak is 60 and 25, 25. Oh na. Parato ra din yo. Na to is kwan. 60, 25 kanin talong. 25 gyapon. Bachinko, barato rin sudan rin ni ma'am oh. Mga sabaw ma'am pila? Kana niya, Hunggos pila? 25, Bachinko. kini sampay na 40. 40. Then kining sinigang. Sinigang. Oo. Bachinko. 50. Ah, 50. Ah, oh, sulit din yung mga presyo diri oh. So, di mo mapasmo diri kung mo bisita mo kay kuan kaning nare makanan. Ma'am, unsay oras ni magsira diri ma'am? Sayo mi diri magsira sir kay sa visiting po niya. Okay, na may visiting po niya good. Visiting hours? Nila
Murag 12 naman siguro taman sir. Mabi ka. Alas 12. Oo. Ang Kahapon wala na sila viewing. wala na ang mga buntag mag-open mo sa oras 6. 6 sa buntag na namo. Na magsira dire sa falls, visiting alas 12. Cut off, murag cut off nila. Mauli, may mga quarter to 3 or 2:30. Okay, pwede pa din sila maka-lunch. Sige, salamat kay mama. Nindot yung one spot kay no, hangin, relaxing na ma-relax ka diri magkaon. Oh, grabe ka nindot nga view. Okay, mara to no. Okay, pasuod na ta. Araw, manata og kuan kaning clear na ta dito sa tourism. So pasuod na ta no. Di lang daw kumpiyansa diri sa suod no, kay kung i-open ng mga window na ingon sa security na daw unggoy. Dagan kay mga unggoy na unahan. So muna dito ka basta-basta magpataka og kuan dia kaning punong-hunong na follow lang ta sa instruction no. Napay briefing ani atong tanawon no may tabo karon. Kuan na mi. Pasuod na mi. Nature Park. Briefing pa siguro ni. Yeah. Nature Park. Nata sa Agos 7 no, power plant. Mo ni ang kuan National Power Corporation nga planta. Yeah, this is a power plant yeah. Yeah. What? Yeah. Oh, A nuclear power plant? Look, it's up there. no, it's not nuclear. Power. Look, it's up there. I see it. But I'm near to a window. Briefing na briefing. Pwede na putlong sama. Experience during your visit. Mo ni ang kuan We kindly briefing. ask for your attention and Ata sa cooperation second as we floor. go through the essential safety information. Safety protocols. To ensure you have the best experience, please stay close to your staff/guide or to the designated safety personnel and follow their instructions. Our Aegis team is trained to keep you safe, especially in the rare event of an emergency. We're here to look out for you, so please don't hesitate to follow our guidance throughout the tour. Photography is allowed during the visit. However, we kindly request that photos taken inside the facility are not shared on social media platforms. All visitors are also required to properly fill out and sign a waiver before entering the park premises. Additionally, dangerous or harmful items are strictly prohibited inside the facility. If it begins to rain during the visit, the plant management may request visitors to immediately vacate the area for safety purposes. Lastly, please be reminded that any safety violations will automatically result in the cancellation of the visit. Potential hazards. Please be aware of several potential hazards in the area: dam break, fire or earthquake, animal bites, snakes, monkeys and lizards, landslides or rock falls. In case of fire, earthquake and dam break, please remain calm and follow the instructions of the staff or guide while proceeding to the nearest emergency exit or designated assembly area. Although very rare, in the event of a dam overflow or dam break warning, visitors must immediately follow evacuation instructions and please locate the nearest highest area. The plant is surrounded by natural terrain and vegetation, and some wildlife may occasionally be present. The most common animals observed include monkeys, reptiles, and several types of snakes, such as the non-venomous reticulated python, the Philippine cobra, which is highly venomous, and the green viper, which is also highly venomous. These animals usually appear in quiet or less crowded areas, especially near vegetation, rocks, or during early morning and late afternoon. For your safety, do not approach, feed, or provoke any animals. If you encounter wildlife, stay calm, keep a safe distance, and immediately inform the nearest staff or guide. Lastly, the most common natural hazards in the area are landslides or rock falls. Due to the plant's geographical location and surrounding mountainous terrain, some areas around the facility are prone to soil movement and falling rocks. These incidents usually occur during or after continuous heavy rainfall, when the ground becomes unstable. In fact, the plant experienced landslide and rockfall incidents in March 2022 and January 2023, caused by prolonged rains in the area. In this video, you can see 3 security guards traveling toward the Aegis 6 hydroelectric power plant. They narrowly avoided the landslide as the rockfall occurred approximately 14 seconds after they passed the access road.
What you are seeing is only the initial rockfall triggered by severe weather conditions. The footage was captured by one of the plant's CCTV cameras. Unfortunately, the second and larger rockfall struck the camera, which prevented it from recording the rest of the incident. This event highlights the importance of remaining alert and following safety instructions, especially during heavy rain or unstable weather conditions. If there are signs of falling rocks, unstable ground, or heavy rain, visitors may be asked to immediately move to a safer location or evacuate the area as a precaution. Next is the August 6 and 7 map, where a highlighted section is shown. This area represents the access road, where 7 locations have been identified as high potential risk areas. Site 6 is where the landslide incident shown in the previous video occurred. The only way to reach Maria Cristina Falls is through the main access road. Please be advised that this route is considered high risk, and no alternate routes are available. Beyond general terrain risks, we must emphasize the history of soil instability in this area. These images show major landslides and rockfalls between March 2022 and January 2023, triggered by heavy rainfall that saturated the mountainside. Following the incident, plant management coordinated with the LGU, DPWH, AFP, and our janitorial services personnel for clearing and recovery operations. It took 3 months of continuous work to fully restore and reopen the access road. These recent events are a gentle reminder that the access road remains in a state of constant change. Because these risks are active and ongoing, we monitor weather patterns and ground stability daily. Last part, waiver. Considering the potential natural hazards and other risk factors within the plant, all visitors are required to sign a waiver before proceeding with the visit. Please fill in your complete name, citizenship, and address. At the bottom of the form, write today's date, your printed name, and your signature. Kindly leave the witness section blank, as this will be completed by the plant personnel. Your awareness and cooperation will help ensure a safe and smooth visit for everyone. Sign tag waiver. Thank you, and enjoy your tour. Good day and welcome. Dagan-dagan na po ko na purista. So, may mga katanungan ba tayo regarding sa ating video presentation? So, if ever wala, ako may i-add ako ng mga additional information. So, since may mga kasama tayong underage individual, kindly ask their parents lang or guardians, ilagay yung pangalan nila dito. Under sa witness section, their name and age lang po. And sa ating false viewing activity pala, pinatry namin as much as possible na per batch. Pinatry namin na 10 to 15 minutes lang po, as much as possible. And wala naman pong nagtatry ng gamit ng drone po sa atin, di ba? Wala. Pinagbabawal lang po namin yung paggamit ng drone. Bawal ang drone. If ever we attend po, kailangan po namin na humingi ng permission sa management po. And as of close vehicle naman po yung ginagamit natin, di ba? Kasi potentially po may ma-encounter po tayong mga monkeys on the way dun sa Cristina Falls. Kasi dahil din po sa summer, kasi mainit po yung panahon, yung mga unggoy po dun sa bundok, bumababa dyan sa may access road. And potentially, usually, itong mga monkeys na to, aggressive po sila. Kasi Aggressive na yung mga unggoy na diri. Dapat dili i-open ang window. So, bawas po sa bigyan ng pagkain. Kasi yung binigyan mo kasi namin sila ng pagkain, baka pag bumawik sila tapos naghanap sila ng pagkain, baka nag-expect din sila na bigyan sila ulit, tapos pag hindi sila nabigyan, yun, nagiging aggressive sila. So, dahil sabi nyo nga po ay mainit, lalabasan din yung mga ahas? Potentially, ma'am, meron tayong ma-encounter na, hindi siya 100%, pero potentially lang, meron tayong ma-encounter na. Ayaw din nila ng mainit masyado. So, if ever tapos na tayo mag-fill up sa ating form, pwede na po tayo bumalik sa
Bicol. Manino ang mga kauban na mo diri oh. Mga mga taga-lain lugar na sila. Na mga Tagalog, na mga taga Zamboanga, o taga Cebu, Cagayan. Tara, adto ta. Balik na ta sa parking din. Laos na ta no sa kuan kaning Maria Cristina na ta. So, ingon nila dapat kuan lang daw 10 to 15 minutes lang viewing. Kaya alas 12 di na sila magpa-kuan. So tara, kunin mo ninyo. So ta. It's just two guys smiling. So ta sa Maria Cristina Falls ta. Muna no, ang yanan pasaka. Di ko piyansa dire, dagan unggoy. Dili yung pinang window. What was up? Is that a monkey or a rock? Oh, look at that! Oh wait, maybe it's something from the back. Be careful, Paul. There might be landslides. Yeah, sure. Oh look, that's the dam! That's the dam! I never seen a dam before, but now I see Oh, it. dali lang. We only make a dam in the beach, but that's a Pwede real na, kuha dam, ka but we don't know how to make a dam. I can't believe I saw a dam for the first time. So no? Make it. Yeah, look at the view. I know. Woohoo! Ah, kaniyo. Karon ka nag-landslide. You didn't see a water. I'm looking at one right now. Mom, Bart's caught me a warthog. Nobody's caught anybody a warthog. Monkeys will bite. Na nakabutang warning. Yeah, I found a warthog. Dami oh. I'm not a warthog. Kaya gani halos diri ba? Now. You didn't see a warthog. Basta kay karon ka nag-landslide diri mo. Ito mga video no na ano? Bart, Moving rocks no, debris. Where's allergy slugs? And Bart's Oh, allergy shrimp. beware of falling rocks. Mom, Bart's calling me a warthog. Monkeys will bite. No, he's a warthog. And what about him? Ah, may kapuyo na sa taas. Saan tayo? Where's the cobra? Taas ba ta? Sunod lang kanina. Wala may ano asa mo? Kani siguro diri no. Not to take the dust Sige, from open yung family. window. I'm not to be Diretso. sneakers. Diretso. I am sneakers off too. Hey, take the Nakaubos. sneakers off. No. I said take Sige them pa, off. atras. No. Ah, let him go. Oh, We man. could catch him. Atras ita, atras. Walang masama. I say go. Paano mo? Oh, this one. If we ride the motor, now we're cooked. If we ride the motor, the Look at ya, compressor- look at the water ya. Hmm? Look at the water. I know, I saw it. So it. There's so many people copying the sneakers. It looks like that. Hey, look at the sneakers off. No. Take it off. No. Ah, let it go. Ah, dito ta sa ako. Kira mo, kira. Stop. Okay, na namin no, diri sa kuno, Maria Cristina. Grabing current sa tubig oh. Tara. Pasod mi. Ah, turoy oh yeah, waterfalls. I forgot to take the video. I want to take a video. Ah, ninduta oy. Arang kuno, Maria Cristina Falls. Apoy ko ano kaning tiyan na. Cave. When it's morning, they wake up. Papa, bus! Lahos.
Magpas mo kay init. Dot kayo, Maria Cristina Falls. Welcome to Iligan City. Natural power is absolutely. It's also known as the Falls. Right, Linda? Maria Cristina Falls. Dota eh. Ma, picture si RR mo. Ma, diri lang siya, oh. Picture RR mo. Grabe yun. Ano ang Maria Cristina Falls? Hindi ka nindot. Woohoo! Sulit kayo mong pag-ari diri. Luka is tubig oh. Ha? Oh. Sa una, pwede ra dito makalahos oh. Ano ko kananay nakabutang I love Maria Cristina. Karon dili na pwede kay naay gitrabaho daw. Oh, dagan-dagan po diri mga turista oh. Araw. Ang ganda kumuha ni Tita. Kaya Tita kayo Ibot ka man, no? kumuha lahat. Tingnan mo yung ano. Dota oy. Sabi ka kusog ang tubig oh. Arita sa cave eh. Aw na to bi. Ay mga kuano kaning kwak nito, saba kay ba? Ara oh. Ara oh. Dagan kayo. Dagan kay paniki oh. Grabe ko ang mga kwak nito, tura oh. Gan kayo. Nasa sud. Duta no. Tara, tara. Adto na ta kay grabe ka init. Tara. No, we're gonna reach home. Grabe no. Duta eh. Nara oh, Maria Cristina Falls. Turata. Nana ka power ang Ginoo. Grabe eh. First time na mo diri kita sa Maria Cristina Falls. So tara, pabalik na ta. Ato tag syudad kay maniudto sa ta. Sir, salamat. Mong pagkaon diri halang-halang, talong, kaning isda marilis na no. Then adili kuan. Ug kuan dayon sinigang mga ta. Bangaon sa miya kay grabe kagutom na di nami matug ubos diri nami kay naay kananan diri nga mga lami ang sudan. Magapo sa mi. Bangaon ta. Lami. Lami lang. Don't fly. Okay ang sudan. Remove the paper. Juice. Okay, padoong nami sa kuano poblasyon sa Iligan. Manamig kaon, grabe kabusog lami kailang sudan ni ate. Sulit kay mong gibaryan. So nagasto na mo atong tanan 350 ra. Grabe ka sulit. So tara, mag suroy namin dito sa downtown o mag street interview pug ko. Okay, so ubanig gyapon mi ninyo.
poblasyon dari sa Iligan City. Para lang post office. Oh. Raan kayo. Ari tagi. Kana dira kadaan pa doon nagpalao. Ari ta. Tudlo mo kanawa di ang kamera. Nata sa Quezon Avenue. Ano ang kuwan mo eskwelahan ng kanyang St. Michael's. Simbahan dahil na. Dirita lang. St. Michael's College. Kani. Nakani simbahan ni sa kuwan. Sa nga kuwan nila pangalan nila. Simbahan. Sa pangalan. Wala. Yan. Tara, kanina. Kita ka na rin, no? Sa parkingan, tapos spot bawal, huwag mo park kasi daan. Kita lang ang spot. Hindi ang downtown. Kaya kailang mga jeep, no? Kay Kuan, mga karaan ba? Murag sa Guadalupe, murag mga Tamaraw FX. Diri ang kuan, street parade, gagi permi kanang kuan. Kada ilang festival diri. Diandi festival, naibaso ako kayo. Dipulog ni pa daw ko. Mga estudyante ni, unsa man ni? Sa'yo mo sing. Pasayro. Tag merkado siguro no. Hindi diri mag-start interview ano? Dito tag parkingan. Mata mong park ani ha. Mata tag spot. Okay no. Natano dire sa Iligan City Public Market. Central Public Market na mga isda dari mo, malabas kina ba? Dari. Mata park ani ha. Park. Ano oras skate park? Skate park. Muna yung ano, skate park sa Iligan no, naraw. Ang problema lang diri kay baho kay basura. Damo kay basura diri, basurahan diri oh, kilit. Pero at least no, na skate park ang Iligan no. Indot ba diri mo duwa kada hapon. Dagan kay maayo diri sa Iligan, skater. Mo ni lang ko no plaza kaniyo. PNB sa may PNB. There's a Solar Balls movie. Araw plaza oh. Diri ko mag-interview so good siguro. Di dili pwede makapark. Wala Asa? na lang. Wala na dira, wala. Wala no. Wala no. Wala ya. Dili dito pwede sa na parking day. Yung Landbang parking lang niya? ka pa. Ha? Landbang. Pwede na dito ito. Sige lang, manita lang tayo kabalaka. Okay, salamat no sa inyong pag-uban na mo diri sa among Iligan nga laag. So sa sunod na pod, pauli na mi Cagayan. Mana po kong interview, grabe ka init. Nag-ilis na ko. Kay singot kay ko. Nawala na po tingog. So dagan kay salamat no. Pinauton ta nga nakakita pa mo ani. Nakasubay mo antud sa katapusan nga kuan vlog na mo kaning channel sa Iligan Tour. So sa sunod na pod nga vlog, mag-uban ta. Salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot pag-click o like, share o subscribe ayong hapon Iligan City.